Say hi, ma'am. Thank you po. Thank you sa aking mga vlog. Thank you. Gerlin. Welcome to my vlog. Alright mga master, andito tayo ngayon sa Makina Moto Changi at for today's video ay magpapapicture tayo sa mga model na nandito. Let's go, i-rate nyo yung mga model na pagpipicturean natin. So ito, model ng Repsol, Team Repsol Philippines. Madam, papicture naman madam. Pangalan po? Katie Ang. Yun, say hi naman po. Salamat. Ma'am, picture tayo ma'am. 1, 2. Okay, isa pa. Hi naman ma'am. Hi, hi. Hello. Pangalan po? Sia. Sia. Thank you po. Ma'am, pa-picture naman. Thank you po. Say hi ma'am. Thank you. Sila muna. Saka naman ma'am. 1, 2. Isa pa, 1, 2. Say hi ma'am. Say hi. Yeah, thank you po. Ma'am, pa-picture naman po. 1, 2. Isa pa, 1, 2. Say hi ma'am. Say hi. Pangalan niyo po? I'm Fergie. Yeah, thank you po. Ma'am Carlene. Ma'am, pa-picture naman po. 1, 2. 1, 2. Thank you po. Ma'am, pa-picture. Thank you po. Say hi. Thank you po. 1, 2. Pa, 1, 2. Say hi ma'am. Thank you. Ang Kuya Mickey nyo. Mickey TV. Sa akin ma'am. 1, 2. Say hi ma'am. Hi, welcome to my vlog. Thank you po. Pa-istorbo. Ma'am. 1, 2. Say hi ma'am. Thank you. Ma'am, pa-picture po. 1, 2. Say hi ma'am to my vlog. Thank you. Ma'am, pa-picture naman po ma'am. Busy si ma'am, busy. Busy si madam. 1, 2. Say hi ma'am to my vlog. Thank you po. Doc, pa-picture po. 1, 2. Say hi to my vlog. Thank you ma'am. Ang pa-picture naman po. 1, 2. Say hi to my vlog ma'am. Pangalan niya po? Janela. Thank you ma'am. Si ma'am Junela. Thank you. Ma'am, pa-picture naman po ma'am. Ang pangpag ma'am. 1, 2. Say hi to my vlog ma'am. Pangalan niyo po? Ano po? Hope, si ma'am Hope. Thank you po. So ayan, anong masasabi niyo sa mga model na napagpapicturean natin? Comment down below kasi yung mga bet nyo. At marami pa tayong dadaanan dito. Sobrang dami dito ng mga models ngayon. Let's go! Sa likod. 1, 2. Thank you po. Anong pangalan niyo ma'am? Amy. Say hi ma'am sa my vlog. Thank you po. Ma'am, pwede magpa-picture. 1, 2. Anong pangalan niyo ma'am? Say hi to my vlog ma'am. Thank you. Ma'am, pa-picture po. 1, 2. Anong pangalan niyo ma'am? Nicole. Yan. Say hi to my vlog ma'am. Thank you. Si ma'am Nicole. So, ang next naman natin ay models ng Kawasaki. Kawasaki. Let's go. Ma'am, ako din ma'am. Thank you po. Say ma'am sa hi po sa aking vlog. Thank you ma'am. Ang pangalan niyo ma'am? Yang. Si ma'am Yang. Thank you po. Picture ma'am. 1, 2.
Ang pangalan, ma'am? Jenna po. Ma'am Jenna. Say hi, ma'am. Thank you po. Thank you. Ma'am Jenna. Sa model naman tayo ng motor, ma'am. Pwede pa picture, ma'am. Ay, akala ko video po. Video po, tsaka picture. 1, 2. Pangalan, ma'am? Zen po. Ma'am Zen. Say hi, ma'am. Hi! Thank you po. Ma'am, pwede pa picture po, ma'am. Picture, ma'am. Ay, lumapit pa sila. 1, 2. Thank you po. Say, ma'am, say hi po, ma'am, sa aking vlog. Thank you. So, model naman ng FKM. Yan. So, may isa dito nakaupo at mukhang malungkot si madam. Siyempre, paunahin muna natin si Mickey TV. Next tayo, next tayo. Meron palang parang drive-in. Ma'am, pa-picture din po. 1, 2. Ma'am, pangalan, ma'am? Fiona po. Ano po? Fiona po. Ma'am Fiona. Say hi, ma'am. Ma'am Fiona, thank you po. Si ma'am, si ma'am, si ma'am. Ito pala eh. Din, ma'am. 1, 2. Diba, 1, 2. Pangalan, ma'am? Berlin po. Gerlin. Apo, Thank you po. Sa ano naman tayo? Ano to? E8 SE Special Edition. Z8 HQ model. Let's go. Ma'am, pwede pa picture, ma'am. 1, 2. Pangalan, ma'am? Vanessa. Vanessa. Say hi, ma'am, to my vlog. Si ma'am Vanessa. Thank you. Model ng QJ Motor naman. Let's go. Ma'am, pwede pa picture, ma'am. Pangalan, ma'am? Hi, I'm Marisa. Marisa, ma'am Marisa. Thank you po. Model naman ng Bristol. Let's go. Oo, mamaya sasabay kami dalawa eh. Ma'am, pwede magpa-picture. Okay. 1, 2. 1, 2. Ang pangalan, ma'am? Ma'am Nash. Yun. Say hi, ma'am. Thank you. So ayan, hanggang dito na lang mga master yung video natin. At kamusta naman yung mga naging rate nyo sa ating mga in-interview model at napagpipicture natin. So comment down below kung sino mga bet nyo. Let's go!